जमीनों अंदरी आशिक करदा और भालो में जीवन करदा बुलंद से कुन जालिम के दर जो मुसल्लत करदा अल्लाह रब्बुल शूर शांति ना करे बहुत जुस्त वाला संचिमा ना ये फरमा बहुत मुद्दमाना से अल्लाह फासुल अमर मना दी कि अब्दी जवल वालिद इंतकाल रसूल या अल्लाह मेरे सब जुस्त संचिमा اللهم آمين Allah berikan rahmat Allah Allah saya kesum biar Allah Amin. Allah dinasi Allah saya kesum. Motor semua ikut macam teman-teman اللهم آمين Kismat juga akan kami berdidak kesum. اللهم آمين اللهم صل قدمنا يوم تدور إلى الله وفيض إلى الله إن الله يا الله बहुत मावा बहुत बच्चे लिए बहुत बहुत समय क्या वरना अल्लाह हर बच्चे इतने मावल या अल्लाह बच्चे सुनता अपने मावल में तो आई اللهم Allah की तरह कोई चीज रखे Allah की मदद बरकत नाय اللهم آمين खुदे मुझे खुशी रखे سبحان الله وجعل سريرتي خيرا من عاداتي وجعل أولادي صالحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صاحب الرسالة صاحب الرسول اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.